أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما رمو رد ميتر نرخصكم عندكم كوني كي وقتها نغمو لنكي ربا انكوتاك وسنان قصفنا غتاندي كينا نبي نياقي قونا لكني كن تنبيلي أدو سيكوني مالي جاتن غفارن عليه الصلاة والسلام أبكا مكان المدينة سين وجينا كم غتانا غتاي أدو فيلو كودان قوارن بايو غارني كن خيك وقت بكا غمارمي على سنجي تورين نقوان خبارو نونو جباتي او مي جمانه كيني بامالي بانغا اوندا غنو غانا غانا جمانه اوندا غنو غانا سنغالي جمانه ورا غوتل غابو جمانه مان كيفيني ماروكو جمانه ماني ارو امريكا و فرانسي جمانه مان كيفيني فدو نسكين خوتا كاتن خبارو وات خاصكو نخم بسم الله كوتان خبارون كما كي واتيا كوتان خبارون جبا او مي جمانه نغاتوي نانتي جمانه ngume kengeni bandawa aro koy nanti hobegeni daru talata ke daru talata nga rakaiti bagandi ageni kasolama keme tankebe ado serbani amba kuma kumpino kundo wondi kasolama tampille ado serbana amba kuma kumbo kasonga asbo nga yeti kebe kenya na koy nanti wate kebe ga no ke wakati ken covid 19 nga wate ke wamulla jamane ke ano wate nga kama nam fokko fe wakati su hora ko haram ko wakati dangi do kunanti keme do fosere ko keme tankaya so kara ko tabana nga jamane nga amadu mu keme wate ke xenna amadu mu keme ya holo da koy xon nanti daru talata ke hobegeni jamanyu ngumenga pas serem bakbe maka kasolanke nga kenga sigi tanke be ato serebane kasole ma mbake manas mawti warte ko xile covid 19 nga wona gona haraga harsa bamali ba jaman gonna ko nanti feddo khore ke seneka khore wa khilanti untem ngona ko ni jaman ke seneka khore ni jaman ke no gonni agol la khasiram ko jaman ke no gonni wa dangi to ko grevu nga bido sikin grevu ke masanku sere ano ko daru harakaiti bagandi na ko nanti alla dungen kam khasu ke be gano gonni ke ngeni december khasu ke be gano watta mudon na gato na wara atamu ado segunga hobe ni grevu nga worne ken bari ana ke dale ken de sikki bido kara grevu ya ko nanti na to khasu ke tamudon na gato tamudo karago ado tamudo tumu tamunya na tamudo segunga hobe bido sikki grevu nga betale kenga aswa ngani kebe ta hasa yo wakati be sa fangan ko ide ke makata me famun surtout khana be gido menaga ile fanga makata ke pamuno ken cha buda nga grevu ko ni ken kona ko tan ko ni bito kara grevu betale kenga ona kasima na bito kara bito sikki grevu ke be gara de bari ano ngani perde en kamba jamana ma mo sil bawo jamana ko jatre ya jamana na buran waran kama kunda ko nanti ampungu milliard meni me kenga buna bito sikki no gondi ara ko xon nandi ke xaso be gano gondi atam ado na gato o de ken naga ma gembe ma finun kama su tamana to na ken ta yote bito kara grevu wala ngar sa jamana ngala gana bora khasire kinu ra khasu komanto wona sa ora hawa jamana no goni mari farta gonte be ga gabo jamana manga kengeni amikan gana ko ni an israel do gonde jamana gana ko mo siri afalle ngara ganya mali farta gonte nga kengen ambassadeur gon kilen kama gabo jamana nga da ko kon daro kon akhara pibile ikhbaru kanun kama nanti o ben golle nga ide kengara oti demission nga ar kengara nde na ko nanti gollu nga ide kenci gini mali golle ne mena kharen taguri kengen ambassadeur go be ga golle nga gabo no nga ira golle cigindi manna sabab wasba woni maniya o ma ken ko ya ga haw ko tabi ko lenki mali ko ni ambassadeur be ga gabo kengen amikan ya ken ko na golle nga ar ken cigindi yo so be ga masala gabo ba ngano kunna ko nandi vraiment adage gabo no ko ni ano ko golle gebe ko ni akata kulli bar mo siri are so ko ne be feke be kam ko ni na ko na wudi la kayte ko ro golle ngala halanu ar mali mo nga ko de man kilebe ko nanti vraiment sirani adage no ko ni ano ko golle gebe de no har mala ko golle ko nga mo anti man defe golle no ko ni amikan ko tabi ko lenki gollu nga ar ko cigindi ay ni mali farta ko tanga o khili ambassadeur nga gabo jamana nga hasa mali jamana nga ona ka to indi nanti obegeni jamana ke no gondo so to gajaw nga dingra gebe mo siri kuma ka wurbaka ita goroni menta ko bama ko no gondi wa wakati be lengera ko nandi awkati kuma filitanyere kagume ga ngana ko ndi awkati wujuni filisere asu komandanga ida ko kono wakati be dingra ko no khote ko kama mo siri bawo ga wakati be mulen ko ni kello ke wakati ya yo gono dar ko be no gondi ga dingra be no kenan na tilisa ne kam ko gomun walma ne birun ci gene grabal ndo fe no ko nyano kondi da ko koni ha dunga demana ke wakati mo siri geli muleken lo en jopa no ko fangan ko ni ya masaka dingra ko noa fo no ko ko nanti vraiment ko no ko be ko alhamdulillah mo gon chen mo siri ka suri ha dunga demana na do geli khupira mo bojo nga na ka wara ma yigo fondo mini fo no nga na ka wara ma ayni sanke no ngatele la ko nanti khote ko kama ka wakati ya kan mo maru mo ona la nya har sa jamana nga alla kana ka ta khairti fitna no fay amo mano ko hagari haban kanu ya wara ila warti mania gajange khoto sasi wini minna grabali no woni minna dingra beno suraga angani kulme tirni e masama nandi kungu yunkutu har kota bana ibanya ne haban kampalle khana wari tan fitna manya de wasuna la nyaga fitna
agana kumu ankariya bona khangile gile na mosri ko hay ko ndire kharo ngaban chame wa kota be gollenki ke mulle no gondi anke pa an kombe no gondi simme an pa sakan kombe no gondi kesudi an bodu na khubo kesudi an sanke ba mon kesudi Allah ko taqi ko hay minna ko hay fanke nyai garabal nguroni mania jogondo na bunga kagere dingira be no anya hinan ka ba jamana ken no gonde kala wakati nkinye on chimme on pa mekati jamanu wa wakati nkinye o dobu no gondi o taxe no gondi soxe ke begaro menaga oni kari fitna bon khangilande angana ko tirni nande ko bakay habanka no gondi toto so ko minnay ko dingranu ya adiga manga bende hassa o duwana ala na bura khasre kinnoy la ko ko nanti wa khina ngala kati fon nanci ci komando ya hajunga demanu ko watiya wona la nyaga jamana ken ko naslam nyamanu ci komando nga haklata hala ngala kidi jamanu no gondi wala gilona gana jamana nga ira ko nanti uri inyi xawna jabu fanam bagandi agini seni be sikindanga jabu ngwana ke watan kabarunga xaw ko tabi xolle ko ya no uru ko jabu won bugo hara gana ya ko bugo seni kinanga agini ko kulu sikinda watan kabarunga fore fede be sikinda watan kabarunga ko makara jabu bagandi uri hara gana ya ladu ngutu ko nanti uri en xawna danda xenen de bari xa soro ko jabu ko nanti ngana wata ken rompay keme sugari tankebe ado jabu nu kay keme sugari tankebe ado jabinu bane ko jabu mbogo kila ko nandi jamani be ba kambuni sa ka wakati kengeni nana ado kafu ke ayir jamani me ka wakati go ko nanda ke me sugari tan kare aro surafil akende kenya kita o be gana abata kama ken jo draman wa ko tabe golengi akende ke me sugari tan nakate aro surtu ma ken kita khaw ke suri o ta wondon ko non jabu khorodu ka wakati ku jabu kun da professeur ko o be gana seninga ma gambe be gana ken kanu kama ala bien kama mo go ken ko khatron ngoni ka jabu funa ba bo hilono khoni ke wakati aga sankilo khwar ke nonga ken ko nanti jamani me khasbe ga fankan ke wakati ken nana ado kafua nanti aken kamuni ke wakati keme sugari tan karage ado soro fili ken ko ken sabar su ano go wote ngata ila ni ken ta ken jadi ke wakati kha wara batanga seninga on ken dugu ke wakati wala gona Senegal jamana ka tuin nanti ana ko kitu kutano daru talata ke kitu kutani maanu mosiri kren ta gulu soro sikini nonga ano kunjiro siki sarano yani nya sababu hiro mo ngano kunde be no kunde jinkile no gona ano lum ko ni nya sababu ya lum ma jinkile nga ano ko ma kata jinkut na naga europe jamane mbanye ano lum ko ni ifati kile no jin kasara ni kita kile ngani yolenga da ko sarano ko ni kiti kama na sino fili kaso iwe kenyana kaso bane kaso iwe kenyana kosonga sine bane aro kaso tami arobane be kenya na selanga ni finun korosi di batanga da ko ko nanti angana kullu ku sarano hay imina sababu ni mungirni na nikini furu guma na di kharinda Espagne wala ma kharinda Italy da ko ko nan ko tabi golle lum ko ni yole kilen ko ni ken tabu nga fangandi kiteli kama ni kiti da ko ko nanti sino fili kaso kengi kama khasubani yena kasonga ala du kama kaso sine bane ke kaso tamiro bane ke ba toke be kenya na selanga khaga wala kina ganta ko sidigi be kengi batanga mo siri kuncha ron so ski yayi kun kini Keitalo ado Muhammadu Lamin Fay ado Alunje kucho siki kunu yani sarano ko ha ko tabi gollengi qasbana qason kan yoken qoni saka ora kana gabo jamana nga ministre be jongo nga kitchen ki ageni wazul iqtisadi ageni economic ministre be jongo kati economic barenga ya ko ko nanti aken ko daru agari ipe de démissionner ken gollenga na ken ngara agari démissionner ngarande daru tlata keme aga ya ko nanti ariye obegane ariye ministre akuma adagina khasuna gati wala makasu sigi jateme xaw ko tabe gollen ko khoni ko nanti ko gollon ko ni ar ko ni sigi ni ke wakati ya ken ministre be jongo nga kitenga gati ken gabo jamane mangi ona khara moroko jamana mbango ko tabe gollen ki hina ko na daru tlata ke me signature ken nangi moroko aro france de menaga si kitibate ile kelo kaitinga ken kitibate ro kaitinga akiti amana ngane kebe ken wa wakati be sport nan do wakati dangi doku taranu mi bakati moroko na loti france wala espagne jamana mbangi ko ina ko na kitibate le servo se na wala ken kile kama ina chana kati anjamana nga hare wakati be sasa kuna europe moroko no ngoni ke wakati ga muri nangi na kati europe jamana nga kenya france kenya espagne ila ko nandi ngawni sagane kati igirran yagir jamano be no gondi bawo kiti battenga ide kelo kati nga daru signature ken nangi moroko tunga nyundo france jamanu munde menaha
Ora khara America jamana ka tu nandi Joe Biden awa kamana i golu ne ber fonne bawa aga kasumuke tambile na gartago fankanga da ko nanti ora ko nanti wadangi to ko ara ya sugandi ne kenga place nga fata mine nyani ame madomo nyana America jamana ko ne ken place ko ya ga ken kitana kenya fata mine nga aw daru khadi akhara korsi ne ber akhara ayile serta sugandi nin na ya wazir difa nga ken ni ministre be jongo denga irangu mo kibarenga anoko akhanya fata mine nyani ya ko fata mine kanga na sege aduruse bi mana ngana sege abo jere ngata bugo man Nigeria jamana imbangi wa kota bi ko ke fata mino kunu ya ko nanti awinga tandume ado sino nyeria ya ko nanti aya ni se fata mini fanga khadi aganya ministria aganya Pentagon gona ko ni kina Amerika kasonka khorai aga Amerika no goni aya ken tira fana khadi nanya ken yimman ka ngwa khadi sirana khadi aga joro Amerika bar anya sababu kana Amerika de magaja no goni ni khiri ge sine be wujuni fili arsiku 2003 ken ni Iran ga jangi kebe ganya kinga khati aya general nga aya ga jangalon kana wakati nga sine be wujuni fili sikora Afghanistan ga janga khadi ken 2003 agen Osama bin Laden wakati ko khadi da ko khadi nanti kay go kundu ani ikane wa ko tabi ko lenki ila 2016 daga ya lantretinga agini nana tumina golle ngana tuma kayna ko nanti o ko tabe ko legi Joe Biden akena sugani na wara misri be jongo ndenga gajangano khibare nga ila ken sugani na wara ken no gondi bawna Joe Biden ha campaign no ko nandi ken atagu ala duyen kama kha fata minum pogobe bir wara gollunga ni wara sigira khorunga da ko nandi ka sigira khori hilane ke wakatiya Joe Biden aga sugani khatirne ngano kube kera à l'entretien sine be gene wujune file tam aratu mo ke 2016 amrika ka shara no gondi angara ga l'entretien su sino nyere no gondi sino nyere dangi falle ante sera no kata angara ta kata gollenga khanga kera 2016 kana ko nanti ken shara randa ken kabana I golleke ona ga France jamana nga ona ko xibano gon nanti o Nicolas Sarkozy sega de Kenya batanga sega no fili Kenya ira batanga mo siri sega de fananga kenni na ko nanti sinebul wuduni fili ado nyeru wala masinebul wuduni fili tumu campagne biga dangi amaka nanti o be ni Muammar Gaddafi nanti kenna na bure ana bure influence agene Nicolas Sarkozy na bure na finance yo Nicolas Sarkozy ko kute nanti ken golle to de ken no sabo de ken no ni kha filana ne kebeta nanti restaurant ken na buru gebe wononga ken nyurugiru ga wakati ngam sine buru ni fili tam ado na do ka 2014 ado sega ko dangi kuno wona bawdi an kanu kito gundo no ko ken danga sorno menaka da ko nanti la kiti daru da ko nanti sino na kati kaso aw ken de berni kun sino na kati kaso ile ken takande no filia da ko nanti sino fili aw kenyana sino fili aw kenyana sellanga sino fili bane aw kenyana kasonga ba sino fili kasonga na timme brambe agarabu sellanga ba fale ina kiti ya fale sino fili kaso kengara batanga khadi ken mania na koy nanti kaso amba kaso be no gondi siraw finu ndi anga to kunya nasu Allah kala ta tari kawo ko tabe ko ni ko nanti yalla humo ko metir ni yare atele kaso pila de beriba wal ma dunga selan kaso bilay baw selan kaso ni mania anga ni fige be wono antande ni kuno gondi ngam pinin krosini anga worke ngole no su anga sagana kati kasonga wala ma ajongi ni kasonga ko reke fulay menanaga kaso fil nana sino fil ya kasonga fola fari nara wala ken gondi ba tinon ko tepe o ken ko to ko reke khatiam khibaru ngono kulegati fadadunga senga ke wakati agene daru seba wuri seba ligue champion pay kengene France kipo be ga jouer wuri kengene France Paris Saint-Germain aro Istanbul kengene Turquie ke ponga wuri kuna bolo match njopa amadangi mitu tamido hilu wala mitu tamno nakato match ngayre kenci gindi mankange le bu golle no gondi da koy nanto koni hobe geni 4 mo alfitri be ga sikki selanga ageni aga Saint-Germain warni aga soron crossini kena digan dankante wala ma digam burun jonkoy kati Istanbul deuxième entraîné ken Turquie de ken deuxième entraîné ya koy nanti fatambine nyani ala ko anoko digamburu ala kunjongo kati khakan taguri na koy nanti fatambine nyani anoko sobota solo gole no gonta hara fatambina gondo ogatini ara sisa ko kelo golle no kono kwa agena afata mina ko ke na koti ko mo be anga nangeni amo ke magomu yani Turki bolon tampano kay ken Istanbul bolon tampano nga amo en sebo no golle jigini Paris Saint-Germain ka fata min bi nga Paris Saint-Germain ka no kondi ikra golle ikra ko nanti match nga anda katini ano 15 pa match nga sigi bolon nga sigi brambe itinya ka wuro nga inda me famu mit ñu krage no kondi me famu gna sage gele gana match nga la kondi ma da continent ano fata min na ko nanti no match la do continent tike sere bane il faut kembu na lewlo golle nan cigi ano FIFA ko no golle jigni ka wakati ya ala duen kama lengi me 17 nga gatinga ko 17 ko ma trompe nga saga match kay kha tinna nga no ko be FIFA nga iwoke irni mani saka kama tidon tope o kan to khayro ko na bu kan ko mo rek la khataw no kon
wala umaru mu radio dambe tiranganano ko tan kabaru kunu ko ile gine kan ha kina khamar mala sallaji ture Allah ga moko ma gon kan ban insha Allah taala o waqatin tonga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah.